ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਤੇ ਜਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਤੇ ਜਾ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕਚਰਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ लेकिन सानू कोई नहीं रोक सकता होनी चाहिए हो गया जनानियां एक चंदन नु हला ज्यादा चंदन जड़ा ना जड़िया रंग वर्गिया वीडियो बनादा है ना मेरा बच्चा कैंसिल करवा दे नहीं तो देखी है ना हम सब ठीक होना क्योंकि इनु खुदा ने हजा बेटा देना इनु नस दे बाहर और जो करा रहे चंदन करा रहेगा चंदन मेरे सामने आ गया है पागल मेरा जी मैं तो भी कपड़े तो करा अरे तो मेरा परेशान आ रहे मेरा पागल भाई एक बंदा सच्चा है या इतना बंदे झूठे हैं ये तो जानता है प्रशासन सरकार को भी जानना चाहिए पुलिस को भी जानना चाहिए हम क्या झूठ बोल रहे हैं वो एक वो सच्चा हो गया हम झूठे हो गए इतनी संगत तो जवाहरा तो इतना है हम परमेश्वर के लिए खड़े हैं खड़ेंगे ज्यादा कोई परवाह नहीं। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने आज भिडियो आम देखा बजेंद्र सिंह को बचाइवा निमंते एक बहुत बड़ रैली बाहरी अच्छी बहुत बड़ रैली और जो रैली रे प्राय 1 लाख ऊर्ध्व लोक मैंने सामिल होती बजेंद्र सिंह को बचाइवा निमंते। तबे प्रिय बंधुगण आपण कौन भावुंटे तांकर ए चेष्टा कौन सफल हो पार प्रकृत में? तेरे गोटे विषय मुझे कहबी जदि परमेश्वर इच्छा करते तेबे से मुकली पार जेल मुकली पार जदि से निजर भूल मत पश्चाताप कर प्रभु निकट से क्षमा मागिब जे हे परमेश्वर मत क्षमा कर कारण मु तुम विरुद्ध में पाप करी समग्र ख्रीष्टीय समाज को बदनाम करी जिते से संपूर्ण हृदय सहित जिते से फेर जिते पश्चाताप कर परमेश्वर रास्ता खोटे से जेते पश्चाताप कर परमेश्वर दया से बजेंद्र सिंह उपर हेब किंतु एठी आम देखा पार्छु लोक मैंने एक व्यर्थ चेष्टा करुँचे मो अन्य अर्थ में कहीपरि जे माने समस्त होती गोटे गोटे अंधभक्त प्रभु को भक्ति करते नहीं मुझे जानी किंतु बजेंद्र सिंह को बहुत भल भाव मान भक्ति करते जो मान को पापा भक्त कह जाए बाबा भक्त। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने एक बहुत बड़ रैली बाहरी अच्छी आ से रैली मध्य आम देखा पाऊँ जे जने रिपोर्टर जाइकी सेठाकार लोक मानकर स्टेटमेंट नौचंती ए रैली विषय रे बजेंद्र सिंह विषय आ सेमानक धारणा कौन आ सेते बेले एई कथा जना पड़ुछि जो माने रैली रे शामिल अछंती से माने पूरा रागी की समान अछंती आ सेमानकर चिंताधारा जे बजेंद्र सिंह कौन से भूल नहीं। तबे देखते प्रिय बंधुगण आखि आगे समस्त प्रमाण को रखिला परे मध्य एमान को देखा जाऊ नहीं सेथिपाई एई भली लोक मान को अंध भक्त बोली कहा जाए जो माने अंध भाव जन को भक्ति करती प्रभु को भक्ति करने पूर्वर से माने आउ जन को समान भक्ति करते और को अंध भक्त बोली कहा जाए आई मानक नजर रे आउ एमाने जो मान को भक्ति करते से ही एमान को नजर महान तेनिकी से माने जेते बड़ भी भूल करंतु ना कहीं किंतु समान को नजर रे समान को दृष्टि रे यह हूँ गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे गोटे उदाहरण में नहीं पारिबा बजेंद्र सिंह आ बजेंद्र सिंह तांको आजीवन कारादंड हो जाइए
ଅନେକ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ମିଛରେ ଫସାଯାଇଛି। ଆଉ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ନା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଆମର ଭାରତର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ବଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନ ବିଚାର କରିକି ଯଦି ଭୁଲ ଦୋଷରେ ଯଦି ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ 2018 ମସିହାରେ ହିଁ ତାହା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ 2018 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କେସ୍ କରାହେଇଥିଲା ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ନାଁରେ, ତା ଫାଇନାଲ ହେଲା ଆସିକି 2025 ମସିହାରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ତେବେ এই 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ଏ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଛି ତା ପ୍ରକୃତରେ ସତ ନା ମିଛ? ଆରୋପ ଯେଉଁଟା ଲଗାଗଲା, ସତର ଆରୋପ ଲଗାଗଲା ନା ଏମିତି ସେମିତି ଜଣେ ମିଛରେ ଆରୋପ ଲଗାଇଦେଲା କି ମିଛରେ ଫସାଇଦେଲା? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଷ୍ଟଡି କରାଗଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ପରେ ଶେଷରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ କିଏ? ବିଚାରପତି, ଯେ ପ୍ରଫେଟ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଉପରେ ଯାହା କିଛି ଆରୋପ କରାଯାଇଛି ତା ମିଛ ନୁହେଁ, ତା ହେଉଛି ସତ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଆମର ପାପା ସିଏ ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ତ କେବଳ ଭ୍ୟୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଆସିବେ। ହେଇ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବାହାରିଗଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଭଳି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଏମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଇରିଟେଟ୍, ମାନେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ଏମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ। କିଛି ନ ବୁଝି ନ ବିଚାରିକି ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବାହାରି ଯିବେ, ହେଇ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବାହାରିଗଲେ, ତାକୁ ଏବେ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସା ହେଇଛି, ପ୍ରମାଣ ମିଳିଗଲା, ମାନେ ଏମିତି ଫାଲତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ପବ୍ଲିଶ କରାହେଉଛି ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଅଛି ଯେ ଯାହା ବି କିଛି ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଥିଲା ତା ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଯେ ତାହା ହେଉଛି ସତ ଅଟେ। ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଜଜ୍ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ କଲେ, ଆଉ ଜଜ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରମାଣ କରାଗଲା ଯେ ଏହିସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫେକ୍ ନୁହେଁ, ଏହିସବୁ ହେଉଛି ସତ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧଭକ୍ତି ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କି, ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଲି କରିଦେବୁ, ରାଲି କରିକି ଆମେ ମୁକୁଳେଇ ଦେବୁ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଦେବୁ, ଆମେ ରାଲି କରିଦେବୁ, ଆଉ କରିଦେଇକି ଆମେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଆମେ ମୁକୁଳେଇ ଦେବୁ। ଏମିତି କେବେ ହେଇନାହିଁ କି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।